वेलकम टू एपेक्स स्टडी। आज आम आरआई अमिनो एआरए फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज इन्स्पेक्टर ओ एसएससी ग्रुप सी पोस्टर कम्बाइन पोस्टर कंप्यूटर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो प्रीवियस ईयर आम 30-40 टी क्वेश्चन करथिलो। आज आम 50 टी क्वेश्चन करवा। बहुत इजी थिला सेतर मु प्रैक्टिकल कही देथिली। आज आम एमसीक्यू जाक करवा। देखंतु बहुत इजी आसुची क्वेश्चन एथिरो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कले हो जिवो। अब नेक्स्ट मैथ करवा आउ ओडिया मध्य करवा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए डे सॉफ्टवेयर। देखो पिला माने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टा को प्रकार सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ना कंपाइलर ना सिस्टम ना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। देखो गोटे एप्लिकेशन माइक्रोसॉफ्ट टा कोन गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर टा हला एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तापर 2 नंबर क्वेश्चन टा आसला व्हिच इज ए नॉट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड रे एथि मधुर कोउटा नाइ इटालिक मैग्नेटिक टूल फॉन्ट ब्लोड। देखो पिला इटालिक तो अच्छी कंट्रोल आइचे पिला हमरो आसला इटालिक हबो। मैजिक टूल सेमदी किछि नाइ फॉन्ट आला अच्छी कंट्रोल डी हमर आसले फॉन्ट टा ओपन डायलॉग बॉक्स रा ओपन हबो। आउ कंट्रोल बी चिपिले हमर बोल्ड हबो। आर आंसर टा हला नोट कहिछि। देखो पिला माने क्वेश्चन रे एमिति प्रकार बेसी क्वेश्चन आसीबो तेने नोट टा गोटे पूरा ध्यान दबो। आंसर टा हबो मैजिक टूल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो आसला डैश कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। एथि देखो पिला माने जॉयस्टिक स्कैनर लाइट पेन माउस। पिला माने स्कैनर टा तो यूज करिबा। स्कैनर टा में यूज करिबा। देखो स्कैनर टा तो हमें यूज करिबा। स्कैनर टा यूज करिबा। लाइट पेन ना मध्य हमें यूज करिबा। माउस टा मध्य यूज करिबा। हेले पिला माने जॉयस्टिक टा यूज हमें करिबानी। जॉयस्टिक टा हमें यूज करि परिबानी। तेन बे आंसर टा जॉयस्टिक हबो। आर आंसर टा ए हबो जॉयस्टिक हबो आंसर टा। व्हिच इज ए नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। आ भितर को एडिशन डा एमएस वर्ड रो नोहे। एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 1020। देखो पिला माने एमएस 2003 अच्छी, एमएस 2007 अच्छी, एमएस 2010 अच्छी। तापर आसला 2013। तापर आसला 2016। तापर आसला 2019। वर्तमान एबे चलीची। वर्तमान आगु को लॉन्च हबो 2021 किंतु 1020 एमदी किछि नाही। आर आंसर टा डी हबो। डैश द डैश वर्क्स विथ द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। देखो पिला माने एटा व्यू टैब हबो ना पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स हबो ना ऑफिस क्लिक बोर्ड हबो ना आलपति हबो। पिला माने देखो डैश वर्क विथ ए स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कॉपी स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट कोडी हबो। देखो पिला माने कंट्रोल सी ढाला कंट्रोल सी एंड पेस्ट हबो किंतु स्टैंडर्ड टा हबोनी। स्टैंडर्ड पई हमु दरकार
କ'ଣ ଅଫିସ୍ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଅଫିସ୍ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଆର ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ସି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, what is the blank space outside the printing area on the page? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା କ୍ଲିପ୍ ପାର୍ଟ ହେବ ନା ମାରିଜିନ୍ ହେବ ନା ହେଡ଼ର୍ ହେବ ନା ଫୁଟର୍ ହେବ? କେଉଁଟାରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏରିଆ ଅନ୍ ଦ ପେଜ୍ ହେଉଛି ଆଉଟସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି କେଉଁ ଏରିଆଟା? ଏଇଟା ହେଲା ମାରିଜିନ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍। କ୍ଲିପ୍ ପାର୍ଟ ତ ହେବନି, ହେଡ଼ର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟର୍। ହେଡ଼ର୍ରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବା, ଫୁଟର୍ରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which of the following is a example page of orientation? orientation ଆମର କୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? A4ଟା ତ ହବନି, A4ଟା ତ ଅସିଣ୍ଡା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ A4ଟା ତ ହବନି, ଏଇଟା ଆସିଲା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ତ ହବନି, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ତ ହବନି, ଆନ୍ସର୍ଟା ଆସିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ପିଲାମାନେ ଏସ୍କେପ୍ଟା କ'ଣ? ଏସ୍କେପ୍ଟା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍, ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ। ଦେଖ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଏଚ୍, ଏଇଟା ଏପରି ଲେଖିବା 2O ଲେଖିପାରିବା। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? H2O ଏମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏପରି ତ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ମାରିଜିନ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ଟା ହେଲା ଆମର ପେଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିବ ଫର୍ମାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଅନ୍ ଦ କ'ଣ? ଫର୍ମାଟ୍ଟା କ'ଣ? ଟେକ୍ସଟ, ଟେବୁଲ୍, ମେନ୍ୟୁ, ଏଣ୍ଡ ବି। ଫର୍ମାଟିଂଟା କ'ଣ ହେବ? ବୋଥ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ହେବ। ଟେକ୍ସଟ ହେବ ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ହେବ, ମେନ୍ୟୁ ହେବନି, ଏଇଟା ବୋଥ୍ ହେବ। ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ବୋଥ୍ ହେବ। ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମର ବୋଥ୍ ହେବ। Which of the following software is used making resume? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଆମର ରେଜ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ? MS ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ଆମେ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ନା MS ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ନା MS DevOps-କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ନା ଜାଭାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ MS ଏକ୍ସେଲ୍ ହେବନି, MS ୱାର୍ଡ଼ ହେବ, ସି ତ ହେଇପାରିବନି, ଜାଭା ତ ହେଇପାରିବନି। ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା MS ୱାର୍ଡ଼। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ଟା, MS ଏକ୍ସେଲ୍ଟା। MS ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ, ସିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଜାଭାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରେସ୍ to open the help window in MS Word document। ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆମର MS Word ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ କି'ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ F2 ହେବନି, F9 ହେବନି, F11 ହେବନି। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆମର F1। ଦେଖ ପିଲାମାନେ F1ଟା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2007 ଆଉ 13ରେ ଆଉ 2003ରେ ହେଲ୍ପ ମେନୁ ଟୁଲବାର୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2016 ଆଉ 2019ରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ମେନୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2002ରେ କି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ
गोटे मेन्यू की अच्छी ताईं तेणु आंसरटा है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बार शो द करंट पोजीशन एज फार द टेक्स्ट गोस। अरे टेक्स्ट पोजीशन को करंट पोजीशन फेर कौन करछि, व्हिच बार शो किए करछि, हमर आसला आंसर आसीबो कौन हबो, स्टेटस बार ना स्टेटस बार ना स्क्रोल बार ना मेन्यू बार ना टाइटल बार। आर आंसरटा हला हमरो स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, select all text in MS Word document by Control A answer, Control S save होबो, Control Word किछि, Control V paste होबो, एटा लाइन स्पेस में यूज होउछि कंट्रोल। Dash is not a part of the MS Word document। एतिमध्यरु कोटा MS Word रो पार्ट में क्विक एक्सेस टूल बार, स्टार्ट मेन्यू बटन, होम पैनल, व्यू ऑप्शन। देखो पिला माने क्विक एक्सेस मेन्यू तो अच्छी, स्टार्ट मेन्यू बटन तो अच्छी, होम पैनल तो अच्छी, एटा व्यू ऑप्शन तो अच्छी। आर आंसरटा वो स्टार्ट मेन्यू बटन पिला माने हबो। देखो स्टार्ट मेन्यू बटन डा अरे नाई, स्टार्ट मेन्यू गुडा रहिबो, स्टार्ट मेन्यू बटन गुडा रहिबो MS माइक्रोसॉफ्ट विंडो रे रहिबो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो रे रहिबो, MS विंडो रे रहिबो। तार आंसरटा बी हबो। The name of Word document display in title bar। तब each line represent how many letter was start। एटा पिला 75 आंसर 70 एस सॉरी आंसर टा 65 आंसर टा आरो आर आंसर टा 65। तब नेक्स्ट, MS Word is a software of Dash। MS Word is a software of Microsoft। आर आंसर टा डी हबो। एप्पल तो हबनी, गूगल तो हबनी, एंड्रॉइड हबनी, एटा आंसर टा हबो माइक्रोसॉफ्ट। आर आंसर टा डी हबो। आर आंसर टा डी हबो।
ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ ଏଇଟା ପିଲା ମାନେ MS Word 2007 ହବ MS 2007 ହବ ଆନ୍ସରଟା আর বি হব আনসারটা বি হব MS Word is a desk software MS Word is a word processing হব ওয়েব ব্রাউজর হবনি অপারেটিং সিস্টম মানে অ্যান্টিভাইরস ওয়েব ব্রাউজরটা ହେଲା ওয়েব ব্রাউজর ହେଲା ଆମର ହବ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ମୋଜିଲା ଫାୟାରବକ୍ସ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ଆମର MS Word ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଡୋସ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲିନକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ ଅପରେଟିଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ K7 କ୍ୟାପଚୁରା ସ୍କାଏ ନୋଟ୍ରନ୍ ୱିକଲି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଆସିବ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆର ଆନ୍ସରଟା ହେଲା ବି ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ MS Word ଇଜ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ EXE ଟା ହେଲା ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ହବ DOC ଟା ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଡ MS Word ହବ PNG ଟା ହେଲା ଆମର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇମେଜର ଫର୍ମାଟିଂଟା ହବ JPG ଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଫର୍ମାଟିଂଟା ହବ ଆନ୍ସରଟା ଏଟା B ହବ DOC ତାର ହ୍ୱାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ MS Word ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସ୍ପେଲିଂ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବନି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ହବନି ସେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହବନି ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର ହବ ଆର ପିଲାମାନେ ଡି ହବ ଆନ୍ସରଟା ଆର ସର୍ଟକଟଟା କିଟା ହେଲା F7 to show the font dialog box press in control D आर आंसर टा control D हबो a word got select by clicking it twice हो पिला माने सिलेक्ट करिया चाहू बोले twice तर आमे माउस टा धरि की twice करिया पड़ियो a desk identification a location or selection of text that you name and identify your future reference ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଫୁଟର ତ ହେବନି ହେଡର ହେବନି ପେଜ୍ ନେବନି ମାନେ ବୁକ୍ ମାର୍କ ଆନ୍ସରଟା ଆସିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବଟମ୍ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୋଡ୍ ନ୍ୟୁ ସେଭ୍ ଓପେନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଅଛି ସେଭ୍ ଅଛି ଓପେନ୍ ଅଛି ବ୍ଲୋଡ୍ ନାହିଁ ଆନ୍ସରଟାର ବ୍ଲୋଡ୍ ହେବ dash is the change the way text warp around the selected object ପିଲାମାନେ ଏଟା text warping ହବ indent ହବନି clip part ହବନି line spacing ହବନି ଆର text warping ହବ in the dash we can change the view of the document and set zoom option ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହୋମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ହେବ ନା ଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ହେବ ରିବନ୍ ହେବ ନା ଟାଇଟଲ୍ ବାର୍ ଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ହେବ ଆର ଆନ୍ସରଟା ବି view paragraph mark click on the dash tab in the paragraph group click show and hide ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଭ୍ୟୁ ହେବ ନା ହୋମ୍ ହେବ ନା ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ନା ରେଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସରଟା ହେବ ରେଫରେନ୍ସ ହେବ ଡି ହେବ a major steps before taking print of the document is କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ to save the document କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା set paper setting କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ to see print preview of the document ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସରଟା ହେବ to see print preview ହେବ which file are contain ready-made style and that can you be used for a word document এটা ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ନା ଲେଟର୍ ହେବ ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡ ନା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଆମର କାହିଁରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଆମର PPTରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଲା PPTରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂଟା କ'ଣ ରେଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ବନାଇବାକୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଆମର ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ବନାଇବାକୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦରକାର ନା ଲେଟର୍ ଦରକାର ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାର୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଦରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଦରକାର ଆର ଆନ୍ସରଟା ଡି ହେବ
To delete the select text press on control alt home delete আর আনসারটা হবো delete হবো আর আনসারটা delete অপশন ডি টা হবো which of the following two justification align the text on the both the side left and right margin ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ justify ହବ ଆର ଆନ୍ସରଟା ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ହବନି ରାଇଟ୍ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ହବନି ଏଟାର ଆନ୍ସରଟା ସି ହବ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହବ ଆର ଆନ୍ସରଟା ସି ହବ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହବ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହବ dash include the selected text in the index on the document ଏଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ including select text in the index on the document କ'ଣ ହବ indent ହବ ଆର ଆନ୍ସରଟା ହବ indent ହବ to print document press କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ control p ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ control p to see the document before the printout is taken use print preview କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ print preview କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ସରଟା ଏ ହବ to save the document for the first time option used ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଫାଇଲ୍ ମେନୁ ଯିବ ଫାଇଲ୍ ମେନୁରେ ଆମର ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଅଛି ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇଲ୍ ମେନୁ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ସେଭ୍ କଲେ ସେଭ୍ ହବ ଫାଇଲ୍ ମେନୁ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ସେଭ୍ କଲେ ସେଭ୍ ହବ ओरिएंटेड एंड लैंडस्केपर कौन करिया पड़ियो हमु पेज ओरिएंटेशन करिया पड़ियो ना पेज लेआउट करिया पड़ियो ना पेपर साइज करिया पड़ियो हमरो पेज ओरिएंटेशन करिया पड़ियो सी हो आंसर टा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर तो लेफ्ट और द क्रसर ता पिले माने कोन करिया पड़ियो एडा लेफ्ट आडू कोन करिया पड़ियो हमकू बैकस्पेस टा एंट्री करिया पड़ियो लेफ्ट आडू जति को राइट आडू करियो बोले हम कोन करिया पड़ियो डिलीट टा बटन टा करिया पड़ियो लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश एमएस वर्ड लाइन स्पेसिंग टा कोडी अछि होम टाइप रो अछि हमरो डैश बटन reduce the window to an icon but was still remaining activated reduce टा कोन होछि मिनिमाइज करले हमरो कोन हबो reduce थाउछि किंतु एक्टिवेट थाउछि डिएक्टिवेटेड होने एडा मिनिमाइज करिया पड़े आर आंसर टा देखो बिले माने 30 40 टी क्वेश्चन आज करि देलो नेक्स्ट रे आउथरे मोदा 40 टी क्वेश्चन करिबा थैंक यू।